Nakabantay ba mo? O nakabantay ka? Shout out sa tanang mga taga Sikatuna diha. Ani atutaran no sa lungsod sa Sikatuna. Gusto na ko i-share sa inyo na unsa kanindot o unsa ka piskay ang ilang simbahan dito sa Sikatuna. Hilabi na sa plaza nila. Hinlo kayo ang lugar. Malipayon ko pag-ayo nga na-share na ko sa inyo nga sama nining mga lugar nga ako nadung. Very memorable ginis para sa kuha, dili na sa pag-vlog-vlog mag content. Malipayon na ko sa akong gibuhat kay bisan tuod busy ta sa trabaho. Kini pag-vlog-vlog hinunaho pag-feature mga nganing lugar. Very memorable ni para sa kuha. Karang tipong ikaw ra bitaw mag-inusara, tanaw-tanaw ko sa imong cellphone. Siyempre, gusto na kong balik-balik ko na akong video nga nandoon ko aning lugaran. Okay. Bisan hanubola na akong video, malipay kong gi-share sa inyo kung sa ako naadtuan. Muli na tuod no, mga bang mo na ilang munisipyo. Nais po kayo ilang munisipyo at bang ra sa simbahan. Nya mao ni ang sulod sa ilang simbahan. Very peaceful kayo. And then sa wala na bahin sa simbahan mo nang nahigamay nga dagkutahanan diha. Hindi kayo. Daghang salamat sa pag lantaw sa akong video. Thank you.